ओम विकासमंगाय आशुतंतवे आशंतरविनाय ओम तंतुर्वर्धनाय ओम इंद्रकर्मणे ओम महाकर्मणे ओम पिताकर्मणे ओम तंतुराय ओम जयमाय ओम सर्वविजये ओम सर्वविजयिने ओम सुवर्णबिंदवे ओम लक्ष्माय ओम सर्वयोगी लक्ष्मणाय ओम महाराय ओम महारुद्राय ओम पूर्णाय ओम पूर्णाय ओम पूर्णाय ओम पूर्णाय ओम भवनाय ओम वरिनाय ओम भवनाय ओम चक्राय ओम कारुणे ओम सर्वज्ञाय ओम सर्वविद्वानाय ओम शिवाय ओम वदतो अग्निं कविं संराजति ओम नमः नमस्ते त्रिपुरारि चक्षुरे मगे शरणं भगवताय अगणितपरे ओम दुर्गाय ओम प्रदीपाय ओम गुणाय भगवताय ओम हेमंताय ओम भरताय ओम चंद्रायोगिने ओम विरक्ते विश्वाय ओम शक्ताय ओम विकासके ओम भक्ताय ओम चौराय ओमामनिने ओमानिने माधवाय माधवाय ओम मन्नाय ओम सुखामिने ओम त्रिपुरामिषे अशोकनभे ओम वेदानाय ओम धन्याय ओम सत्यमनभे ओम धरोधराय ओम धनाधनाय तेजाभिषाय घोरायत्रे ओम पंचाय ओम पंचवित्तये ओम गुणाय ओम गुणावाय ओम गुणागवाय ओम चित्तगणाय महाविषे ओम शतगणये ओम शात्विदये ओम शक्ताय ओम शात्विदये ओम शक्तोदयाय ओम शक्तोदयाय ओम सुभाषणाय ओम सुदर्शनाय ओम चतुष्टयाय ओम षण्डिवराय षण्डिवशाय ओम श्रीदेवनाय ओम भूताभिषाय ओम वसुदेवाय ओम सुंदरनिर्मलाय ओम सर्वानुनिलयाय ओम मनोगाय ओम दर्पग्ने ओम दर्पणाय ओम नित्याय ओम भक्ताय ओम अपराधिनाय ओम विश्वमूर्तये ओम महामूर्तये ओम नित्यमूर्तये ओम मूर्तिमते वरदमूर्तये ओम अद्भुताय। আজকে শ্যামসুন্দর বস্তি হিন্দু সম্মেলনী যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে, এটার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের শ্যামসুন্দর বস্তি যে এই অঞ্চলটা, এই অঞ্চলের যারা হিন্দু সমাজ আছে সবাই আমরা কীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারি, আমাদের মধ্যে যাতে ঐক্য হয়, আমরা সংগঠিত হতে পারি এবং সুস্থ সমাজ গঠন করার যে প্রয়াস, এই প্রয়াসেরই একটা অঙ্গ হলো আজকের এই আয়োজন। এই আয়োজনে আমরা প্রধান অতিথি হিসাবে আসছে আমাদের শিলচরের শঙ্কর মঠের বিজ্ঞানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের, এবং প্রধান বক্তা রয়েছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক মাননীয় অনুকুমার দে মহাশয়। তারপরেও আরও রয়েছেন বারো সেবাশ্রম থেকে এসেছেন একজন অতিথি গুণসিন্ধু মহারাজ, আরও অনেক আছেন। তো আজকের এই অনুষ্ঠানটা সফল করার জন্য সবাই উপস্থিত হয়েছে। আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা সমাজের মধ্যে প্রভাব ফেলবে, এটুকু বক্তব্য। আজকে আমাদের এই শ্যামসুন্দর বস্তি হিন্দু সম্মেলন হচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংসদ থেকে আমাদের বিভিন্ন গ্রামে শহরে যে প্রোগ্রাম হচ্ছে 100 বছরের পূর্ণতা উপলক্ষে সবাই জমায়েত হয়েছেন
এখানে সকাল থেকে বিশ্বশান্তি যজ্ঞ হচ্ছে। তারপর এখানে বিশিষ্ট গুণীজন এবং ওনারা ধর্মকথা বলবেন এবং অন্যান্য আরো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আছে। এরপরে আজকে এখানে আমরা সবাই আমার এসেছি অনুষ্ঠানের শান্তিপূর্ণভাবে। Ya Budaya, Udapuraya, Udapuraya,